ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چند لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھول گیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے میں کسی دن گھاس کی بنی ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں اندر کون ہے۔ جب میں نے اندر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بڑے آرام سے بیٹھا ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے، اور اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اندھا ہے اور تنہا بھی ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ بار بار بول رہا ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بے شمار لوگوں پر فضیلت عطا کی، مجھے بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا۔ میں کافی دیر تک اسے جھانکتا رہا اور اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتا رہا۔ وہ بار بار اسی جملے کو دہرا رہا تھا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور مجھے بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا۔ مجھے اس کا یہ جملہ سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بوڑھا بھی ہے، اندھا بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور کمزور بھی ہے اور تنہا بھی ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کر دے، یا اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس سے یہ بات کر سکے۔ پھر بھی یہ کیسے اللہ کی اتنی تعریف بیان کر رہا ہے اور اس قدر شکر ادا کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے میری آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پوچھا: کون ہو؟ میں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ جب میں نے آپ کی پھوس کی یہ جھونپڑی دیکھی تو میرے اندر تجسس بیدار ہوا کہ میں دیکھوں اندر ہے کون، تو میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں، میرے گھر والوں کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا: پھر بھی آپ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بے شمار لوگوں پر فضیلت عطا کی، حالانکہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، آپ کے پاس کوئی ہے بھی نہیں، آپ بوڑھے بھی ہیں، تنہا بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، پھر بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میری ایک ضرورت کو پوری کر دو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے وجہ بیان کریں۔ اس نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا ہے، میرے ہاتھ مجھ سے جاتے رہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، میں دیکھ بھی نہیں سکتا، میں بوڑھا ہوں، میں چل بھی نہیں سکتا، میرے پاس کوئی ہے بھی نہیں جس سے کہ میں بات کر سکوں، میری ضرورت کو پوری کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں جو میری ضرورت کو پوری کر دے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے عقل تو دی ہے کہ میں اس سے سوچ سکتا ہوں، جبکہ بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو عقل کی دولت سے محروم ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ پاگل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا: بے شک یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا: اسی طرح اللہ نے مجھے عقل دے کر بے شمار لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا: میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، میرے پاس کان تو ہیں جس سے میں اللہ کا ذکر سن سکتا ہوں، میں اذان کی آواز سن سکتا ہوں، جبکہ بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کان نہیں ہیں یا وہ سن نہیں سکتے۔ میں نے کہا: ہاں بے شک یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا: اور اس طرح کان دے کر اللہ نے مجھے بے شمار لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس زبان تو ہے جس سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اس کے سامنے اس زبان کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہوں جس سے میں باتیں کرتا ہوں، جبکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے یا جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں، اور اس طرح اللہ نے مجھے زبان دے کر بے شمار لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ میں نے کہا: ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر اس نے کہا: اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مجھے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی پوجا کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کے سامنے جھکتا ہوں، جبکہ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کے در کو چھوڑ کر ہر در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا: بے شک یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا: اور اس طرح مجھے اللہ نے ایمان و اسلام دے کر بے شمار لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر کس طرح راضی ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت پر واویلا مچانے لگتے ہیں اور اس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی آفت ہم ہی پر آئی ہے۔ خیر، میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اس بوڑھے نے کہا کہ اب تم میری ضرورت پوری کرو گے۔ میں نے کہا: بے شک آپ اپنی ضرورت بیان کریں۔ تو اس نے کہا: میرے گھر والے، میرے اہل و عیال، میری بیوی اور میرے بچے سب
किसी हादसे का शिकार होकर मर गए। सिर्फ मेरा एक 14 साल का लड़का बचा था जो मेरे साथ इसी खेमे में रहता था। वो मेरी हर तरह की ज़रूरियात को पूरी करता था। वो मेरे लिए खाना लाता, पानी लाता, मुझे खिलाता और पिलाता था। कल सुबह वो खाना लाने के लिए निकला है लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा है। पता नहीं वो ज़िंदा है या मर चुका है। और मैं इस कदर बूढ़ा हूँ और ज़ईफ़ हूँ कि मैं उसे तलाश करने के लिए जा नहीं सकता, और अगर जाऊँ भी तो मेरे पास आँखें नहीं हैं, चुनांचे मैं उसे देख नहीं सकता। तो तुम अगर मुझ पर एहसान करो तो मेरे उस लड़के को तलाश कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फ़िक्र न करें, मैं उसे तलाश करने के लिए निकलता हूँ। ये कहकर मैं उसे तलाश करने के लिए निकला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ और कैसे तलाश करूँ। अभी मैं उस खेमे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था कि मैंने देखा कि एक टीले पर चील और कौवों की भीड़ लगी हुई है। मेरे जहन में ख्याल आया कि ये चील और कौवे या तो बिखरे हुए दानों पर जमा होते हैं या फिर गोश्त पर। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ टीले पर चढ़कर कि माजरा क्या है। जब मैं टीले पर चढ़ने लगा तो वो कौवे और चील और परिंदे मुझे देखकर उड़ उड़ कर भागने लगे। जब मैं उस टीले के बिल्कुल ऊपर पहुँचा तो मैंने एक हैबतनाक मंजर देखा। मैंने देखा कि एक कमसिन लड़के की लाश पड़ी हुई है जिसे भेड़िए ने नोच नोच कर खा लिया है और उसके बकिया उज़्वों को चील और कौवों के लिए छोड़ दिया है। मैं समझ गया कि ये उसी शेख की, उसी बूढ़े के बेटे की लाश है। मुझे ये देखकर बेइंतहा दुख हुआ और मैं गमगीन हो गया। फिर मैं उस टीले से नीचे उतरा और फिर मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं जाकर उस शेख को उसके बेटे की लाश के बारे में बताऊं या फिर मैं यहीं से आगे बढ़ता अपनी मंजिल को रवाना हो जाऊं। अचानक मेरे जहन में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश और उनके सब्र का वाक़या आ गया। चुनांचे मैं हिम्मत करके खेमे में दाखिल हुआ। खेमे में दाखिल होते ही उस बूढ़े ने पूछा कि मेरा लड़का मिला। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि आप अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुक़र्रब हैं या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुक़र्रब थे। उसने जवाब दिया कि बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ज़्यादा मुक़र्रब थे। मैंने कहा फिर मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया था या आपको। उसने कहा बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मेरी आजमाइश से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैंने कहा फिर आप सब्र कर लें क्योंकि आपके बेटे को दरिंदे ने खा लिया है। यह सुनकर मैंने उसके चेहरे पर अज़ियत का एहसास देखा। उसके दिल को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो सिसकियाँ लेता हुआ रोने लगा। वो सिसकियों में रो रहा था और मैं उसे तसल्लियाँ दे रहा था, लेकिन वो रोता रहा और फिर उसने एक चीख मारी और वो भी इस दुनिया से कूच कर गया। बहरहाल मैंने उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और उसको दफनाने के बाद जब मैं रात में सोया तो मैंने उसे ख्वाब में देखा कि वो बहुत अच्छी हालत में है। वो सफ़ेद कपड़ा पहने टहल रहा है। मैंने उससे पूछा कि शेख अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उसने कहा कि जब मैं अल्लाह के सामने हाजिर हुआ तो मुझसे कहा गया सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, तुम्हारे सब्र के बदले तुम पर सलामती हो, क्या ही बेहतरीन घर तुम्हें ठिकाने के तौर पर मिला है। ए भाई, जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें मुसीबतें, परेशानियां और तकलीफ़ें तो मिलेंगी। ये तो अल्लाह का कानून है और अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपने बंदों को मुसीबतों में मुब्तला करते हैं। और वो अपने बंदों को मुसीबतों में और परेशानियों में मुब्तला इसलिए भी करते हैं कि अगर वो बंदे को सारी नेमतें दे दें, माल, जायदाद, औलाद, हर तरह की नेमतें और आराइशें और आसाइशें मुहैया कर दें तो बंदा अल्लाह को भूल बैठेगा। अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत इसलिए भी देते हैं कि बंदा इस मुसीबत के बहाने से ही मेरे करीब आ जाए। मुसीबतें सब पर आती हैं, परेशानियां सबको मिलती हैं, तकलीफ़ें सबको पहुंचती हैं, लेकिन बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाता है। हम भी कितने अजीब हैं कि हम दिन रात दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, लेकिन हम खुद उसके फ़ैसले पर राज़ी नहीं होते। तो भला बताएं कि वो अल्लाह हमसे कैसे राज़ी होगा। अल्लाह को अगर राज़ी करना चाहते हैं तो आप अल्लाह से राज़ी हो जाएं, आप उसके फ़ैसलों से राज़ी हो जाएं, वो ख़ुद आपसे राज़ी हो जाएगा। और उससे राज़ी रहने की अलामत ये है कि आप सब्र के साथ शुक्र अदा कर रहे हों, यानी आप मुसीबतों पर सब्र कर रहे हों और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा कर रहे हों। आप शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको अक्ल की दौलत दी,
कि आप पागल नहीं हैं। आप शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास ज़बान है, आप बोल सकते हैं, आप गूंगे नहीं हैं। आप शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास आँखें हैं, आप देख सकते हैं, आप अंधे नहीं हैं। आप शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास कान हैं, आप सुन सकते हैं, आप बहरे नहीं हैं। आप शुक्र अदा कीजिए कि आपका दिल धड़क रहा है, आप जिंदे हैं, अभी मुर्दे नहीं हैं। आप शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है, आप उसी की इबादत करते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते। इन सब नेमतों पर कभी बैठकर संजीदगी से सोचकर उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि जब आप उसका शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और अता करेगा। अगर आपको उसने दौलत नहीं दी तो क्या हुआ, आपको उसने अक्ल तो दी है। अगर आपको उसने औलाद नहीं दी तो क्या हुआ, आपको उसने सोचने और समझने की सलाहियत तो दी है। और फिर भी अगर आपको कोई नेमत नज़र ना आए तो आप इस बात पर तो उसका शुक्र अदा कर सकते हैं कि आपका रब अल्लाह है। शुक्र अदा करने की आदत डालिए, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अता करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।